Geloro. Lauke niki napa urang napa niku? Udang nggih. Nggih, udang. Nggih. Kopi, Bu, kopi hitam. Kecenges nyang Blora, Lur. Helme Ponorogo. Keplantrang mriki Blora to? Ning ali anu kendaraan. Ning kilen mriku. Kilen apa endi nih? Bingung kok. Nggih. Pondok Gontor 1. Keplantrang Lur, keplantrang tekan endi iki jenenge? Jawa Tengah. Udan pisan yo. Udan. Dan Lur. Bluro. Tekan Bluro Lur. Tempe kerupuk. Iya? Tempe kerupuk. Kowe ya urang lho. Ya. Gue ora tawar. Ini mahal lu. Aidan. Alah keplantrang terus Jawa Tengah. Aduh kaku rasane. Yo. Apa lu? Iki lu. Cuk. Wah, apa sih ndok? Heh? Lagi sih ndok. Ya. Ya lu tetep mau. Kok nyebrang betek maksudnya lewat apa nih? Kali ya. Kali gede. Iya. Aku mulai rasa buka yang berutuk. Ya. Berutuk. Enggak ikannya lakon. Hmm? Ikan.
lampunya itu beda-beda enggak? Hmm. Masak. Kak ngokot. Kak. Ini. Terus. Ini jadi pasang.